السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بس نفكركم في اللايك والاشتراك في القناه ديالنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا باش نكملوا في المحتوى ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو في الاخر ديالو. المغرب في سكة مصر لو عدينا من غانا، يا لهوي على سنيننا السوداء، يا لهوي على اللي هيحصل وعلى اللي هنشوفه من المغاربة. المشكلة مش في مثلا انك انت مجرد ماتش بتخسره وخلاص، ده مجرد فضيحة مستمرة طول العمر. يعني المغرب لما تكسبك ده مش 6 بقى، ده هتبقى 36 66. دي مش هتبقى خسارة، ده هتبقى فضيحة. ده احنا مش قادرين نمشي، ده احنا الشوط الثاني بنزق بعض عشان نطلع من عند الجون كام متر، ومش بنقدر نكمل، بنرجع تاني. احنا ماشيين لورا مش ماشيين لقدام، احنا اللعيبه مش عندها نفس، مش بتقدر تمشي. هنلاعب المغرب، احنا لو عدينا من غانا بدعوات الوالدين، بالحظ، بالتحكيم، بأي مصيبه، ورحنا قدام المغرب، دي مش هتبقى ماتش، ده مش هيبقى مجرد هزيمه، هتبقى كارثه. انا مش بكره العب مع المغرب، انا لو عندي منتخب اتمنى العب المغرب، ما انا المنتخب بتاع صلاح بتمنى العب المغرب ماتش ودي في الادوار الاقصائيه في الكاس الافريقيه على ارضهم. انا لو خسرت هناك اخسر 1-0 بضربات الجزاء، مش فضيحه. لكن مع دول هتبقى فضيحه. ابعدوا لي المغرب يا جماعه. بصوا احنا كده كده هنغلب قدام غانا، يعني عمركم ما هتشوفونا، يعني يا فرحه ما تمت، ما تفرحوش قوي، لان احنا ما عمرنا هنلاعبكم ولا هتلعبونا. ما هو باين اهو، دول لعيبه هيوصلوا ان احنا نلعب مع المغرب. يا حزن الحزن علينا وعلى سنيننا السوداء لو لعبنا المغرب. لا، دول مش لعيبه اخاطر بيهم. ما انا لو لعيبه وعارف كنت سالتك لقيتني دلوقتي بقول هاتولي المغرب. فين المغرب؟ انا عايز المغرب. ليه ما جبتوليش المغرب في ربع النهائي؟ ليه خلطها نص النهائي؟ لكن دول ما اقولش كده، دول ما اقولش كده، دول اقول يا لهوي على اللي هيحصل وعلى اللي هنشوفه من الاهداف ومن المغاربه لو رحنا لعبناهم. ان شاء الله مش هنلعبهم. هذا عالم اخر قال لك عنده الملكيه ديال مكه، لا ما تقولهاش. هو مثل الارشيف الوطني الجزائري الله خاص بالاوقاف لملك الحرمين لا ما تقولهاش. لا ضغط تاعو راهي فوق 1150. قال لك العقد ديال الملكيه ديال مكه، الاوراق ديال مكه. ويلي شكون عنده هاد الاوراق هادو؟ اجراء الموافق لعام 1700 مكه ديال سيدنا ابراهيم حتى هي ولا عندها الاوراق؟ شنو هادشي ديال الدراري؟ و35 1734 1734 كانوا دايرين العقد. لو بريمي تيتر الهربة او هنا دفتر مبارك يشتمل ان شاء الله على ضبط اسماء الاملاك الوقفيه. ويلي الترى ديالنا هربوا بزاف على الحرمين الشريفين في الكون. ترى الجزائر هربات اخي، هارب اليوم ديال بصح. والمدينه لو كان يشوفوا ننجموا نقراو. ترى في الاذاعه كيديروا لهم هادشي، قال لك عقد ديال مكه، هذاك مكه هذاك راه معبد امون، راه ماشي مكه، معبد امون. جيت تبونا صاحبي، واش بغيتو تفهموني ولا؟ If you think this looks like Morocco, you are wrong, because we are in Algeria. This is also Algerian style. We have all the traditional sweets of Algeria in this beautiful cafe. And when I walked in, I said, oh wow, looks like Morocco. And my friend, he killed me because no, it's not. This is Algerian style. Look at this door. Yeah, but here is the flag of Morocco. This looks like Marrakesh. And my friend is like, no, this is all Algerian. Because to Western tourists, we don't see so much of Algeria in social media. So everything that it looks like this, we say Morocco. And I want to tell everyone, this is not Morocco style. This is beautiful Algerian style. Look at the floor. This is typical Algerian tiles. It's called Zelician. I don't know the name of any of them. The view is here in the Garden City Mall. And there we have Ben already preparing. Oh, hey, this I know, eh? This tea you will never find anywhere. Algerian tea is special one. Only the color is different. It's not put mint and water, no. They work for a long time to make it. Try it, Tom, and let me know. Ooh, it's really nice. It's not so strong. I like, sometimes it's too strong. And I chose this Algerian typically dessert. I don't know what's the name of this, but I really like because it's the flag of Algeria. It has the crescent of the Islam religion. Beautiful. Premier élément d'enquête, on vous l'a dit, il y a les prix fixes sur certaines boutiques. Deuxième élément d'enquête, on est sur la place Jemaa el-Fna, je vous le dis, très touristique. Et l'eau coûte le même prix que dans tout le Maroc. 6 dirhams la bouteille. Donc, pas Arnakesh. On a dépassé les restaurants à prix démocratique qui font des tagines de poulet à 100 dirhams. Mais ils ont vu sur la place, c'est des restaurants terrasses, c'est normal. Bon, c'était délicieux à un prix défiant toute concurrence pour une ville comme Marrakech. Pour 15 dirhams, donc 1,50 €, on a eu soit des sandwichs de dinde, alors c'est des saucisses, mais c'est la saucisse de dinde un peu type merguez. Ici, là, chez Swali, on a très bien mangé, mais toute la rue, c'est la rue des Grillades. Juste à côté, il y a une petite pâtisserie où nous, on a trouvé les briouats de fromage aux herbes de Provence.
Bon, Daphné, elle a pas trop aimé, mais moi j'ai adoré. C'est un peu cottage cheese, donc fromage frais, des herbes, un peu de viande, délicieux. Et donc voilà, ça nous est revenu à 15 dirhams, que ce soit les briwa ou les sandwichs, pièces, sachant qu'ils sont bien costauds. Donc là, on a mangé pour 9 € tous les 4. Un petit grignotis, et puis on va voir si on trouve quelque chose de sucré pour la suite. Arnaquech, je sais pas. Pour l'instant, pas Arnaquech. J'ai essayé une variante du millefeuille où dessus, là, ça a l'air d'être du crumble, au lieu d'être la plaque de sucre. Je me suis dit, c'est peut-être plus raisonnable. Ouais, combien? 5 dirhams par pâtisserie, donc ça fait 50 centimes. Voilà. Arnaquech ou pas? Pas Arnaquech. Et à côté? Et à côté, on a trouvé les msemen. Alors, à sa décharge, elle fait des msemen fourrés, cuisinés avec du fromage ou du chocolat. Et elle les vend 35, ce qui est un prix à peu près correct pour un msemen fourré. C'est un peu cher. Mais quand on lui a demandé avec Walou, elle a dit 10 dirhams, ce qui fait 3 fois plus cher que d'habitude. Et là, on est à Marrakech, Arnaquech un peu. Mais c'est normal, elle les vend pas comme on peut les trouver dans des boulangeries qui ne font que ça. Donc, on va pas juger sur un truc. On est allé chez Monsieur Crêpe, qui est en place depuis 2023, et c'est pas les mêmes prix qu'à Essaouira. Là, une crêpe, J'ai déjà mangé. Hein. sucre citron, et une crêpe chocolat banane, Oh ouais, mais il y a une banane entière dedans. plus, j'ai payé 14 dirhams, 1,40 €. Voilà. Ouais. Imbattable. Toujours pas Arnaquech, du coup. Voilà, non, là, clairement, Mais il faut vraiment aller dans les petits commerces, il faut s'éloigner de la place, évidemment. Il faut aller là où les locaux s'arrêtent. Bon, là, après, les crêpes, c'est quand même très touristique. Ouais. Alors, si vous voulez la même, avec du Nutella et pas du chocolat, il vous en coûtera 1 € de plus. 10 dirhams de plus. 18 dirhams au lieu de 8. Le Nutella, c'est cher. Voilà. Puis il fait aussi des crêpes salées et tout, mais c'est très raisonnable. La Royale est à 25, c'est-à-dire que c'est le prix, l'entrée de gamme à Essaouira, c'est le haut de gamme ici. Ce qui fait aussi Oreo, cookies et tout ça. Mais on a quand même trouvé un petit peu le quartier des Arnaquech. Parce que il y a un tabou. Après, c'est normal aussi, les loyers sont pas les mêmes. Il m'a dit le bois c'est pas le même, là c'est du peuplier, je ne sais quoi. Mais j'ai vu des petits tabourets à Tafraout qui étaient à 40 dirhams. Et ici, le prix de négociation commence à 200 dirhams. C'est des tabourets tissés avec du tissu en fait. Il y a les pieds, je sais pas comment vous expliquer. Bon bref. Ceci étant, j'ai commencé la négo qui s'est arrêtée à 100 et puis j'en ai... Je suis partie parce que voilà, c'est pas grave. Donc il y a des prix qui sont plus hauts. Mais sachez que tout ce qui est vestimentaire, c'est relativement cher. Donc par rapport à l'Europe, parce qu'il y a dès que c'est pas fabriqué ici, il y a énormément de taxes d'importation, jusqu'à 30% de taxes, donc ça augmente le prix. Tu as payé combien ta robe? Alors, elle était à 200, je l'ai baissée de 50 dirhams. Donc elle est à 150, donc ce qui fait 15 €. Ça Un peu va. moins de 15. Elle est de bonne qualité parce qu'elle est doublée. Donc en fait, en dessous, j'ai un doublage. Et ça, c'est Ça fait un jupon. On a racheté de l'eau pour la 8e fois, c'est l'enfer. Donc il y a une différence de prix, on vous dit c'est autour des 6 dirhams. Dans les épiceries, parce qu'il n'y a pas de taxe sur l'eau, il y a le monsieur. Quand vous l'achetez dans les boulangeries, le prix peut varier. Et c'est là qu'on voit, en face c'était 10, là c'était 7. En plus le monsieur était adorable, les petites pâtisseries, là t'as filmé la devanture. On a payé au poids, on est à 150 dirhams le kilo pour des pâtisseries fines. Et il nous a offert des briwa aux amandes, des cornes de gazelle pour qu'on goûte. Bref, on a discuté, c'était très agréable. Donc on peut trouver aussi des bons plans. Donc n'hésitez pas à demander, à chercher. Même au cœur du souk très touristique, vous pourrez trouver des prix très corrects. C'est bon hein? Ah ouais, ça fond dans la bouche. Vraiment, l'effet, on le met sur la langue et ça a un goût incroyable. Je suis choquée. C'est le pot-au-feu marocain. On va dire ça, hein, c'est du bœuf. Mijoté 7 heures je crois. C'est très bon. Et moi j'ai pris aubergine, un petit bout de pastilla, galette et poivron. Ça klaxonne dans tous les sens. Le feu passe au vert, ça klaxonne. Tu veux t'insérer, ça klaxonne. Tu veux pas t'insérer, ça klaxonne. Donc c'est quand même très très dense. Après à côté de ça, c'est hyper beau, hyper propre. Il y a des passages piétons, il y a des feux. Enfin voilà, c'est organisé quand même. Hein. C'est pas en mode sauvage, mais c'est dense. المغاربه في المونتاج خطر خوتي بزاف. الجزائر مجهولة الهوية. تقهقر الدولة الجزائرية وصل درجة نتاع الذوبان يعني ما بقاتش دولة عصابة. الله يعطيكم الغرق الجميلة. الجزائر كانت تمحات من الوجود. السبب والله ما عرفنا السبب والله. كنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة يعني 13 مليون جزائري في الشارع. والله ياخذ فيهم حق. الرشوة والأمور هذه من تقاليد الدولة وهذا الشيء يشرفنا. الله يلك يا القواد. الجزائر مش مرحبة لا فكريا ولا في المطالب ولا في الشعب. هذا تاع المونتاج شوفوا كيف. السلام عليكم الخوت، قبل ما نسالي الفيديو ديالي بس نفكركم في لايك والاشتراك في قناه ديالنا الخوت، وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم على اللايكات الاشتراكات كومنتيرات، هادشي كامل هو اللي كيعاوننا باش نكملوا المحتوى ديالنا. وحاليا بفضل الله سبحانه وتعالى تما فضلكم نتوما قدرنا نفوتوا 39,000 مشترك، مع بعضنا نقدروا نوصلوا ل 50,000 مشترك ان شاء الله في اقرب وقت. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم الزوين، ونتلاقاو في فيديو جديد.